partie 2, donc le chapitre 2, sport et immunité. Sachez différencier les pratiques qui affaiblissent les réponses immunitaires et celles qui les renforcent. Ah, c'est très important ce truc. Le sport peut affaiblir le système immunitaire. Ça dépend de comment tu pratiques ce sport et à quelle heure de la journée, est-ce que tu manges avant ou pas, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une tendance كبيرة les maladies infectieuses chez les grands sportifs en Europe par exemple. Donc هو شنو يحب يفسر في الكتاب واللي هي la ligne directrice نتاع الكتاب الكل كونه راهو vraiment les japonais vraiment c'est un exemple idéal خاطر c'est le peuple de la voie du milieu قال كل شيء la voie du milieu فهمت معروفين d'ailleurs les peuples asiatiques الكل ce qu'on appelle Jikong les sports les arts martiaux وتشوفهم حتى الصباح يخرجوا من ديارهم يبداو في لي بارك راهو الناس عمرها 70 و 80 سنه و ils sont زفال تتبارك الله عليهم لا فما لا surpoids لا ostéoporose لا c'est extraordinaire معناتها راهو les études الكلهم démontrent que les indicateurs de santé radient et sont de loin meilleurs qu'en Occident ou aux États-Unis. Bien sûr, le facteur alimentaire, ils mangent pratiquement pas de viande rouge, là, ou la bédradi, plutôt du poisson, t'as des protéines marines. زاد الحليب pratiquement pas, مش معروف عندهم معناتها موضوع الحليب ما يشربوش le lait animal هذايا. Le sucre زاد ما عندهمش consommation excessive de sucre اللي موجودة في l'Occident. خاطر حكيت عليه قبل le sucre et la viande rouge c'est les aliments les plus acidifiants راه les plus acidifiants ممكن راك عمرك ما سمعت الحكايه هذه وممكن حتى فما طب ما mais voilà la naturopathie elle est basée sur l'étude du terrain biochimique de notre corps فهمت معناتها قد ما التيران تاع بدنك اسيد que ce soit بالماكله كيما السكر واللحم ولا بالستريس قد ما terrain acide, قد ما tu vas avoir plus de risques de développer toutes sortes de maladies et notamment les maladies dégénératives qui apparaissent avec l'âge, la fatigue chronique, la rigidité articulaire, etc. Donc, observons comment vivent ces gens-là et essayons de prendre les bonnes leçons. في السبور زادا effectivement معروفين ما عندهمش توريتو التوندونس الكبيره في اون اوكسيدون وحتى في بلادنا تمشي سال دو سبور والناس الكل تجري وعروقاتهم شرطله ومسكولاسيون ولي بروتيين اون فوتو اون فوالا قال لك ليه رد بالك والله العظيم معناتها معلومه هامه ياسر يفسر مليح في الكتاب باش نعمل لك ريزومي قال لك راهو لو كورتيزول معناتها le cortisol احنا نقولوا له هرمون دو ستريس اما هو en fait هو قال لك عشان نقرا لكم directement le cortisol accélérateur de production d'énergie le cortisol peut être aussi sécrété de manière temporaire pendant les périodes de stress اما هو à la base c'est un accélérateur de production d'énergie فهمت اش معناه انت عندك حاجه مهمة باش تعملها من عشان باش تمشي تجري ولا باش تركز في اكزامان ولا الكورتيزول يخلي بدنك نقولوا احنا يحرق اكثر سكر ولا il transforme les molécules en glucose باش انت تستهلك السكر هذاك في الاكسيون اللي باش تعملها فهمت دونك نحلو قوس هذاك علاش ستريس مخطر ياسر خاطر في الستريس اللي ما فيش مجهود معناه انسان ستريسي وكا à cause de problèmes mentaux on va dire en fait بدنك صنع كميه كبيره ياسر من الجلوكوز ويمشي من بعد فهمت ويمشي tu vois tu es en train de préparer un diabète معناتها de manière silencieuse رد بالك حسيلو موضوع كبير معناتها اللي يحب يتعمق فيه يمشي يكتب كورتيزول ديابيت سبور باش يفهم العلاقه حسيلو من الاخر اش قال لك راهو le cortisol, quand il est sécrété de manière ponctuelle en petite quantité, il est plutôt bénéfique. Mais une production trop élevée ou une exposition trop longue aboutit à affaiblir considérablement les défenses immunitaires.
فهمت. Donc d'abord قال لك attention ne pas faire du sport à jeun. Préférez les entraînements de faible intensité. Ne dépasse pas 30-40 minutes. La musculation, attention. Et c'est ce que je fais personnellement. Et j'ai fini par écouter mon corps. مثلا راجلي اللي هكا سبورتيف ياسر ويمشي سال دو سبور ويجري برشا وماراثون جونغ بيرفورمانس فهمت وديما يقول لي انت ذي هضره فارغه مش سبور يا سيدي قلت له هكا سيانتيفيكمون راهو اللي نعمل فيه انا خير شنو نعمل انا مارش 30 مينوت 40 مينوت كان خلات 40 مينوت هذاك حدي ماكسيموم فهمت ونمشي ونقعد زاد نمشي نختار معناتها باركور نلقى بلاصه نقعد فيها هذاك هاو معناتها جو بريفير اون اكتيفيتي فيزيك موديري ريبيتي 2 3 4 fois par semaine انا واش نجم وانا والطقس قال لك هكا خير باش بدنك ما يصنعش برشا كورتيزول على خاطر اكل الكورتيزول هذاك راهو il est très néfaste pour le système immunitaire من الاخر d'accord. نمشيو دونك chapitre 3 la température corporelle وعلاقتها باللي défense immunitaire. Donc يحكي مثلا على les japonais كيفاش عندهم une très bonne habitude qui consiste à prendre un bain chaud très chaud même le soir. حكاية الماء هذه هامة برشا معناتها هو de préférence au moins une douche par jour. فما ناس ils préfèrent le matin فما ناس ils préfèrent le soir. الماء راهو جو رابيل كيما حكيت لكم في الكتاب نتاع ليس بوربو les clés de la vitalité. Une douche ça permet d'abord un nettoyage énergétique en fait بخلاف le nettoyage de la sueur ولا غيره. C'est un nettoyage énergétique de ton corps émotionnel, mental, etc. Donc, excellente pratique japonaise, le bain très chaud le soir, 10 minutes, pas plus. عندهم زاد les bains publics apparemment يعملوا bains publics قال لك حتى 40 ولا 43 degrés carrément معناتها شو على الاخر. Et ça permet vraiment de vraiment معناتها lutter contre toutes les grippes, les refroidissements, les débuts d'angine, etc. Alors, ça stimule la circulation lymphatique, ça améliore la circulation sanguine, et ça détend, ça a une action sur les hormones du sommeil, ça favorise les hormones qui vont nous permettre d'avoir un bon sommeil, mélatonine ou sérotonine ou quoi. ويفسر زاده في البارتي هذه كيفاش السخانه لا فيفر راهو سو ني با ان بروبليم. يفسر داير انا راني جو نبرون جامي دو سكون ابل لي ميديكامون معناتها كونتر هو انا جو نبرون با دو ميديكامون دو فاسون جينيرال مي اتونسيون سا نفو با دير باش تعمل كيفي معناها هي سي اون ديمارش راهو بشويه بشويه تو تانفورم تفهم لانتيبيوتيك اللي باش تاخذو تمد الورقه تقرا شنو فيه شنو ما لي زيفي سكوندير تقرا على الانتراكسيون ولا l'impact des antibiotiques sur la flore intestinale, il va dévaster ta flore intestinale, il fasse de la carrément. Tu te renseignes sur les alternatives naturelles. Qui m'a dit comme je ne prends ni mes enfants d'ailleurs, pratiquement jamais l'anti-inflammatoire, l'antibiotique, في الفيتو في l'aromathérapie فما l'équivalent à كل شيء وخير معناتها les plantes permettent de lutter contre les pathogènes et en même temps augmenter les défenses immunitaires. Contrairement bien sûr aux antibiotiques de synthèse qui sont très puissants effectivement, mais c'est comme à la guerre en fait, ça ravage tout, donc tu te retrouves avec une flore intestinale complètement ravagée, un système immunitaire ما عندك جيش انت ما الجيش قاعد في الجزرنا ما يخدمش بالكل ما يترناش بالكل دونك tu es complètement vulnérable راهو خاطر ريت كان ما عندكش سيستم immunitaire قوي ما عندك وين تمشي راهو يجي اول فيروس ولا اول باثوجين اللي ما فماش دواء يقتلوا voilà فهمت. Et il faut savoir que les antibiotiques ils sont de moins en moins performants, c'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. معناها les pathogènes les bactéries وكل ولاو عندهم immunité
ضد الدواء هذا، خاطر الناس الكل تاخذ في الدواء، وخاطر زاد حتى الحيوانات في الالفاج اندستريال معناتها يحطوا لهم الانتيبيوتيك في الماكله باش ما يمرضوش، باش ما يخسروش pour des raisons de rentabilité. Donc من الاخر nous sommes en train d'ingérer une quantité extraordinaire d'antibiotiques, ce qui a favorisé le long des dernières années une résistance extraordinaire d'un grand nombre de bactéries. C'est un grand sujet, تنجم تدخل l'internet تكتب résistance bactérienne, antibio-résistance تو تفهم أكثر. حسيلو chapitre 4 مانيش باش نطول، حبيت نعطيكم بسطة فريمون ونشجعكم باش تشوفوا الكتاب، وإلا تعاودوا تاخذوا لي تيتر هذوما وتمشي للانترنت باش تزيد تفهم أكثر. chapitre 4 la glycémie donc السكر والريبونس immunitaire. alors لا حاجة هامة ياسر، الناس الكل مش في بالها لي نقص السكر خاطر السنين ودرا شنو. les problèmes de dents ce n'est rien du tout par rapport à l'action du glucose. Carrément في الكتاب فما تصاور يوريك كيفاش quand il y a hyperglycémie مسكينة السيلول immunitaire ما تنجمش تخدم. اش معناها؟ معناتها في عوض هاي التصويره قدام تو والله تنحطها لكم، معناتها هي تشوف فيه الباثوجين اما مش منجمه، عباره السكر يغمض لها عينيها، اي عباره السكر اللي هيبنوتيز ولا كيفاش خلاها ما تنجمش تخدم خدمتها. دونك فريمون سي فوندامونتال دو كومبروندر سا. راه وليد تاخذ دواء وتعمل اللي تحب وتضربها قد بالحلو ما منعت شيء، فريمون ما منعت شيء. Si tu as moins de 40 ans, كيما قلت لك بدنك قوي suffisamment. Mais voilà, mauvaise nouvelle، حذر روحكم بعد، حذر روحكم بعد. حسيلو دونك rattrape-toi خاطر mieux vaut tard que jamais. باهي نمشي ديريكت للي بعده باش ما نطولش عليكم. l'essentiel حبيت نعطيكم بسطة على الكتاب. chapitre 5 يحكي على l'inflammation. l'inflammation phénomène très important قال لك راهو يعني بكلنا الأكثرية عنا ce qu'on appelle une inflammation chronique invisible silencieuse. يعني انت ما تفيقش بها، ما تاخذلهاش دواء كيما نقولوا، ما هي elle est en train d'affaiblir ton système immunitaire de façon continue. تقولي ايش معناتها inflammation وهاو ناخذوا انتي انفلاماتوار؟ اجا نفسر لك ساعة. l'inflammation راهي حاجة باهية، داكور. سيستم immunitaire كي باش يخدم ويبدا يبعث في الجنود كيما قلت لك المواقع الاستراتيجيه وكل، كيما الكهرباء نتاع البوليسيه تبدا تمشي وتحل في الكياس باش يتعداو الكراب الكل. ريت دونك انت تطلع لك السخانه والبلاصه تتنفخ وانت تتعب. علاش؟ خاطر الداخل الجنود لاهين معناتها ils sont mobilisés pour faire la guerre, on va dire. C'est ce qu'on appelle l'inflammation. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et la fièvre, c'est un très bon indicateur. بالعكس هو اللي بدنو il n'est plus capable de faire augmenter la température pour lutter contre les pathogènes. Ça c'est vraiment problématique. فهمت؟ دونك تقولي مالاش بينا ناخذوا انتي انفلاماتوار؟ على خاطر ساعات الانفلاماسيون تبدا تبدا هي بيدها تبدا اكزاجيري لين البدن ينجم il détruit certaines parties qui de son propre territoire dans le cadre de cette guerre qu'il mène contre les pathogènes. Donc c'est très très important non pas de prendre des anti-inflammatoires. d'ailleurs تفكروا في الكوفيد كيفاش العباد اللي تاخذ انتي انفلاماتوار تتعب اكثر برشا، وصلوا الطب قالوا ما عادش تاخذ انتي انفلاماتوار، رد بالك. دونك هيك علاش لازمك تفهم شنو هي الماكله اللي تعمل لك انفلاماسيون وشنو هما لي زانتي انفلاماتوار ناتوريل، مثلا الكركم، مثلا البصل. et surtout tu évites tout ce qui est pro-inflammatoire. فهمت؟ يعمل لك انفلاماسيون، حاجات اللي هي elle provoque une petite guerre et une mobilisation du système immunitaire. فهمت؟ برشا حاجات pro-inflammatoires. d'abord tous les aliments ultra transformés industriels اللي فيهم 70,000 additifs وكل كلامك ال E250 هذاك الكل كي يدخل البدن مسكنات الجنود يوليو موبيليزي. دونك عباره مسكنات ديما موبيليزي ما يرتاحوش بالكل.
فهمت؟ عبارة أنت عندك جنود في الثكنة ديما لبرا ديما اون اكسيون ويتعبوا على خاطر فارغه معناتها دي زاديتيف اليمونتيغ انت كنت نجم تنحيهم هذوما ما حاجتكش بيهم فهمتوني شنو نقصد الجنود نتاع السيستم مونيتير نتاعك لي سولدا لازمك تعرف كومون تو جير لور انرجي تخدمهم شويه وترتاحهم شويه تعمل لهم انترينمون وترتاحهم شويه باش يبداو ديما en pleine forme. Hassilo, je m'arrête là. Les parties qui suivent parlent de l'habitation, l'importance du soleil, l'importance de l'aération, éviter les produits toxiques dans les produits de ménage ou col. Et dernière partie très importante, vraiment je vous invite à faire des recherches par vous-même. Les intestins, le centre, vraiment le centre de l'immunité. À quel point ce qui se passe dans les intestins influe, qu'il regroupe plus de 70% des cellules immunitaires, mais on ne le sait pas. خاطر مش في بالك انت هذاك اللي تاكله في المعده يمشي على روحه والسيستم immunitaire حاجه اخرى non c'est très lié رد بالك. Il parle aussi de l'importance de la flore intestinale معناتها l'équilibre نتاع les bactéries اللي عايشين لداخل معاك في الفلور intestinale نتاعك. Hassilo, je m'arrête là. J'espère que ça a été utile ou Inch'Allah, vous allez faire plus de recherches et prendre les bonnes mesures quand vous êtes fatigué ou malade. نوريكم brièvement donc الحاجات اللي نعملهم أنا. Mais bien sûr, c'est pas forcément bénéfique pour tout le monde. كل حد يعمل اختيارات اللي تساعده هو. كما تشوفوا معناتها les huiles essentielles, فما une grande variété mais chacun ce qui lui convient. أنا هذوما اللي يساعدوني girofle, le ravinsara, le titri anti-infectieux, antiviral à large spectre, le romarin c'est pour détendre, la verveine elle est magnifique, la verveine tout simplement magnifique. فهمت حتى problème d'endormissement وكل قطرة verveine في كعبة يغورت ولا قطرة verveine في petite crème de massage تحطها على كرشك هكا على البلكسوس سولير vraiment le bonheur quoi. قارص سيترون بومبلموس عسل miel huile d'olive زيت زيتونة حاجات fondamentales normalement. spiruline زادا spiruline باهية برشا c'est une algue marine فيها كل شيء les minéraux الكل Vraiment, la spiruline, c'est parmi les compléments alimentaires اللي بالحق فيه كل شيء. فما ناس ما تحبش الجو هذاك الحاجة الخضراء دونك هذاك علاش قلت لك كل حد معناتها يختار اللي يساعدو. Les quinacées, bien sûr, les quinacées, c'est très célèbre, c'est une plante معناتها antivirale excellente. D'ailleurs, خذيت بكري شوية نعاود ناخذ العشية pour aller mieux. Voilà, j'espère que ça a été utile. Je vous incite à vous informer, à prendre en charge votre santé. C'est bien d'aller chez le médecin, de faire un diagnostic. Les médecins, ils ont une certaine connaissance scientifique et surtout, ils ont des machines qui permettent de faire que ce soit des échographies ou là tu fais une prise de sang, etc. Ça te permet de comprendre ce qui se passe en profondeur. Mais si tu n'as pas de culture de santé, si tu n'as pas des informations générales sur comment fonctionne ton organisme, tu es complètement esclave de l'industrie pharmaceutique. Et voilà, donc, aqra khir, merci et à la prochaine.